बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम काफ़ी दिनों से इन ख़तरात से आगाह कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ज़रा आँखें खुली रखनी चाहिए, क्योंकि कबूतर की तरह आँखें बंद कर देने से ऐसा नहीं होता कि बिल्ली कबूतर पे हमलावर नहीं होती, बल्कि अब बिल्ली नहीं, बहुत सारे बिल्ले मंजर आम पे आ चुके हैं और वो कबूतर को खाने के लिए तैयार हैं। आज जो कुछ हुआ सिंध हाउस में, वो तमाम के तमाम मुनहरिफ अरकान, तमाम तो नहीं कहना चाहिए, उनमें से कुछ मंजर आम पे आ गए और कैमरों पे आके उन्होंने बताया कि जनाब हम सिंध हाउस में मौजूद हैं, अपनी मर्जी से मौजूद हैं, और फिर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग पे भी लानत भेजी और बहुत सारे शिकवे शिकायत किए और बहुत सारी वजूहात बताईं। तो ये था वो सियासी मंजरनामा जो पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा था। हम आपको कह रहे थे कि पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है, और आज मेरा ख्याल है कि पहली दफ़ा आज बल्कि सुबह ही कल से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी और बताया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़लाँ अरकान राब्ते में नहीं हैं और वो राब्ते में आना भी नहीं चाह रहे, यानी कि वो गायब हैं। और फिर उसको कहा गया कि ये सिंध हाउस में है। फिर वज़ीर आज़म ने उसका तज़किरा भी किया। और अगली बात ये कि अब इत्तेहादियों ने भी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में शामिल इत्तेहादियों ने भी आपस में इत्तेहाद कर लिया है। वो कहते हैं हम इकट्ठे जाएंगे और इकट्ठे ही फैसला करेंगे। लेकिन जो सियासी मंजरनामा बनता जा रहा है, लगता ये है कि ये 27 से पहले ही कुछ हो जाएगा। और अभी कुछ देर पहले एक बार फिर मैं कहूँगा कि फिर उल्टे मशवरे दिए जा रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, और इन उल्टे मशवरों का, इन 2 नंबर मशवरों से एहतराज़ करना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल जमहूरियत में और ऐसे वक्त में कि अपने ही इलेक्टोरल कॉलेज के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल, सवाल ही पैदा नहीं होता इससे कोई अच्छा नतीजा बरामद हो सके। चौधरी साहब, आज जो सारा दिन आपने भी देखा 12 अरकान कौमी असम्बली अपने आप को जाहिर कर चुके हैं, जो कि कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। वो एक साइड पर रख दें, हॉर्स ट्रेडिंग जो भी है, लेकिन 12 अरकान सामने आ गए हैं और चैलेंज कर दिया। नहीं, ये अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। बल्कि बाखबर ज़राए तो ये कहते हैं कि उन्होंने जब अदम एतमाद दाखिल की थी, उस दिन से वो कह रहे हैं कि हमारे 15 से 25 आदमी जो है पीटीआई के हमने तोड़े हुए हैं। स्वाय पीटीआई की क़यादत के सारी दुनिया को ये नज़र आ रहा था कि वो अंधाधुंध इतने एतमाद में क्यों फिर रहे हैं और क्यों सारा काम छोड़ के उन्होंने अदम एतमाद पर कंसंट्रेट किया है। तो आज नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ये भी आप देखें कि जहाज़ भर के जब नोटों के लेके आए गए हैं, और ये मेरे पास एक लिस्ट आई है कि फ़लाँ को 10 करोड़, फ़लाँ को 15 करोड़, फ़लाँ को 24 करोड़, फ़लाँ को 18 करोड़, ये मतलब अफवाह कह लें या, लेकिन कहीं से ये सर्कुलेशन में आई है तो कोई फिगर्स कहीं क्रॉस किए हैं ना, तो उसका भी ये कुछ नहीं कर सके। उल्टा इत्तेहादी जो है, उनके जो मुतालबे थे जो उन्होंने किए भी नहीं है अपोजिशन से, उन्होंने वो भी साइन कर दिया कि हाँ जी ये भी आपको देते हैं। तो वो कहते हैं जी अब हम क्या करें, हम जो मांग रहे थे या हमारे मुतालबे थे उससे भी आगे चली गई है जरदारी साहब। बिल्कुल। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, अब जिस चीज़ पर ये बैंक कर रहे हैं कि ये इनके बंदे तोड़ के जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, उनको वहाँ ये 3 दिन पहले 3 बंदे लाहौर में बैठे हुए थे एक जगह खाने पर, आज जो सामने आ गए हैं नवाब शेर वसीर और 2 और, तो कुछ यानी केपी के बंदे हैं ज़्यादा और पंजाब से है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन उनका कोई राइट नहीं है। और अगर तो अपोजिशन के अंदाज़ों पर जाएं तो वो जीत गए आज। लेकिन हमारे ख्याल में बाज़ ऐसे इस वक्त, जैसे आप कह रहे थे पसे पुश्त कुछ हो रहा है, इस वक्त हमें भी कुछ ऐसी खबरें मिल रही हैं जो बिहाइंड द सीन है, जो किसी वक्त भी हम जाहिर कर देंगे या और कोई कर देगा, क्योंकि खबरें तो किसी की मिरास नहीं है ना, जो कोशिश करेगा उसको मिल जाएगी। अभी चौधरी परवेज़ लाई जो है, उनके साहबजादे जो वफाकी वजीर हैं चौधरी मुनिस लाई,
وہ اچانک آج 1 گھنٹہ پہلے لندن لینڈ کر گیا. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اب نواز شریف سے ملنے گئے ہیں, ترین صاحب سے ملنے گئے ہیں, یہ نہیں پتا. اس کے ساتھ یہ سن لیں کہ جو ایک بڑے لیڈر بن کے ابھرے ہیں ترین گروپ کے ترجمان, جو کبھی سیکٹری تھے وزیر اعظم عمران خان کے, عدنان کیا نام, اون چودھری, بڑا کم گو انسان ہے, بڑا دھیمے مزاج کا. اس کے جو بھی وجوہات ہیں, کسی دن ان کو لیں گے, ان کے پاس تو بڑی سٹوریز ہیں. ان کے سنا یہ ہے کہ وہ 30 سے 40 ایم پی کے اجلاس کر کے ان میں یعنی بزدار کے مطالبے کا یعنی وہ لے کے آنے والے ہیں سامنے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اب ہر طرف افراتفری. چودھری صاحب اصل آتے ہیں پنجاب کی طرف بھی جاتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کو ایک باقاعدہ طور پہ آج پہلی دفعہ تحریری طور پہ ان کے خفیہ ادارے نے ایک رپورٹ پیش کی اور ان کو تصویر کا صحیح رخ دکھایا. اس سے پہلے جو رائٹ لیفٹ میں ہوتے ہیں وزیر اعظم کے, وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ سب اچھا ہے, فکر نہ کریں, اور وہ 3rd ڈگری والا جو فارمولہ ہے اس پہ زیادہ زور دے رہے تھے. اور اس کے نتائج ہم نے آج دیکھ لیے, اور وزیر اعظم عمران خان کو آج معاملے کی حساسیت سے آگاہ کیا گیا اور وزیر اعظم نے یہ محسوس کیا. اب یہ پھر یہ ہے کہ کوئی ڈرون کے ذریعے فوٹیج بھی بنوائی گئی سندھ ہاؤس کی, اور سندھ ہاؤس کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹیز تھیں اور اس میں کوئی نازیبہ اشارے بھی کیے گئے جب ڈرون کی فوٹیج بن رہی تھی. اور اس کے بعد اب چودھری صاحب ذرا یہ بتائیے, میں ذرا پہلے گنتی پہ نا آج نمبرز گیم پہ اس وقت کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ وہ بڑی دلچسپ ہے اس وقت. اور نمبرز گیم چودھری صاحب اس وقت یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے جو ممبرز ہیں جو بلے کے نشان پہ آئے ہیں وہ 155 ہیں, اور باقی 7 ایم کیو ایم کے ہیں, 5 بلوچستان عوامی پارٹی کے ہیں, مسلم لیگ کاف کے ہیں 5. اب یہ 17 ممبرز نے یعنی کہ 3 پارٹیوں نے ایک اتحاد بنا لیا, آپس میں اتحادیوں کا اتحاد ہو گیا. بقیہ جو ووٹ ہیں وہ جی ڈی اے کے 3 ہیں, عوامی مسلم لیگ کا 1 ووٹ ہے یعنی کہ شیخ رشید صاحب, جمہوری وطن پارٹی 1, شاہزین بگٹی اور 1 آزاد رکن. اس طریقے سے یہ 178 نمبر ہیں, 178 یہ بنتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے. اب اس میں جو 12 ایم این ایز جا چکے ہیں ادھر, یہ 12 مائنس ہو گئے 178 میں سے, اور اس کے بعد جو اتحادیوں نے اتحاد بنایا ہے وہ ہے 17 ممبرز چوہدری صاحب. اور یہ صرف اتحادی ایم کیو ایم, بلوچستان عوامی پارٹی, مسلم لیگ کاف, یہ سارے کے سارے ادھر اپوزیشن کی طرف اگر دیکھیں تو ان کا ٹوٹل نمبر 163 بنتا ہے. نون لیگ 84, پیپلز پارٹی 56, جے یو آئی 15, بی این پی مینگل 4, عوامی نیشنل پارٹی 1 اور آزاد ہیں 3. یہ 163 ہے. اس میں اگر 15 اتحادیوں کے ووٹ ایڈ کر دیں اور وہ بنتے ہیں چوہدری صاحب, اور 7 جمہوری وطن پارٹی اور آزاد, کیونکہ وہ ادھر جا کے پھر کیا کہیں گے اگر یہ تینوں فیصلہ کرتے ہیں, تو یہ 182 نمبر بنتے ہیں. 182 182 کا نمبر اپوزیشن کا. پھر اپوزیشن جو کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس 190 سے زیادہ ممبرز ہیں, تو اس میں 12 ممبرز آپ اس میں شامل کر لیں تو یہ 194 بن جاتے ہیں. اور یہی نمبر شاہد خاقان عباسی صاحب بتا رہے ہیں, یہی نمبر مولانا فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں, اور یہی چیز مونس الہی وفاقی وزیر نے وزیر اعظم عمران خان کو بتائی تھی کہ آپ اتحادیوں کی فکر مت کریں, زیادہ اپنے لوگوں کی طرف دیکھیں, اپنی پارٹی پہ توجہ دیں, ان کی طرف جائیں.